TCPS फाइनल आंखा थांनाय 14 तारिख जोंनि छात्र संगठन TISF जोंनि मानिको ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय माखायनि राजभवन अभियान खालायलायखो आजर आटका खायै पुलिसनि पक्ष থেকে ব্যারিকেডनि বাইরে থেকে চিনি স্টুডেন্ট রকনো যেভাবে টিয়ার গ্যাস রক তাই লাঠি চার্জ রক খাইজাখা আবো খাইজাক মানে ইয়াগুলো চিনি নুখনানো রক খরক বাদেছে চিনি স্টুডেন্ট রক জিবি হসপিটালে এডমিটেড তাই খরক যাতো বেলাই কেন সাগো দুঃখ মানখা আপনি বাকি 14 জনা টোটাল उनका कियाबा 14 जना बिसिङाव खरक बांगाय बेलाय केनो दुखु मानखा उनके जों आबुनि प्रतिबाद जों चिनि बर' रकनो से उल्टा चिनि बुमुं रक से उल्टा जों अर कय जना तक चिनि बुखु गीता बुखु छरनिला आं अबाहायके जोंनो से उल्टा केस बुजागने आइनि का जोंनो बुजागनाय तैसे जोंनो केस बो मासा नाय अबाहायके स्टुडेन्ट रकनिबो 6-7 जना रकनो बाहायनो केस खालाय होनबाय Oke, abu nitui no sentini orang NCC tanah man mereka, abu no salahnya nih tay soal lainnya nih bagai, oke, abu nih bagai. Norok tay tamu ব্যবস্থা না হাকা নরম পক্ষ থেকে কোনো নরম কোনো ব্যবস্থা না হাকা যে কেস র ফাইনাল আপতির কোনো প্ল্যান তো নরম जों केस पाल्टा केस मारिखा कारण मियाव चिनि कायसा निउज चैनल इंडिपेंडेंट ओ निउज चैनल होते चिनि तिप्राजक रकनो Orang cinti project sih, macamnya orang TWF ya, di project rock press meet kayak mana puri kita, je Chinese anti rock ni cengno belai kayak bengo kelajak, ceng Indian ni borok sih, ceng Indian no tunggu tang ceng Chinese akai itu makai, abne bagai ceng kes makai ya, ceng kes kayaknya nih ceng tino NCP. Tapi injured ngai rock kuno complaint rock tu kayak? Injured ngai rock bo complaint kayak berapa kes nih kan? Siapa nih against to? Police rok ni against to, police rok si buung kai cengno, police rok si buung no buung latas tas kai, ab ni bagai tiar gas riwoi borok bang madu kumanda kai kan, mokolok kami angka, lama roh horma angka, bang madu kumanda tai buung latas tas bagai kan, tai making sekang bari atau janok na nang mani, making kai na nang mani, ceng je tabu norok orang nak tulia kai norok no ceng tiar gas ini kiba latas tas kan, kinto obah itu kuno making kelajak ya, saja ya. Atka kai borok je obok kai man abang ne bagai belaken saya bang abo belaken oine sung mukha abne bagai no sung tine oro NCC thana ma bagai ke tai sing muk jakha tai bo sung no lasi ma sing jakha kya joto se matal sung joto se matal mane borok aro bo saka suang ngai matal joto se chini chhatra rok charai class 6 7 4 9 rok payo bahasa andoloni bagai borok se matal pu asik cerai tadi zongi misil ini tahu zongi Januari kebang malas sih macam no kalangka apni bagai cembelaknya selenggo cembelaknya apna kondem kayo karon sengkuno dino zongi boya suang nengai bakteri ceng matal ceng gosiu bobot tui matal hingga cini kok borok rumah script bay kok borok nasinya bagai ceng matal lenggo otos ceng suang nengai matal nya akok no seseng sana nih nayu abu nih bagai joto naik tong naik tak kupu rok oh joto borok nang apa no konya muncul haidi jeng joto thansa ya berbaksa kai sini mani kok borok no rumah script baisinya nih bagai jeng andolan no joto sana Norok hanya di Indo ke or rumah script no tu ini norok ke betebak andolan ba coba hanya dah seng coba hanya sudah berai sini Sini tipra haste ni jotto buri rok sini khai jeng Rajbhavan Abhijan khai jeng kisu din ni bising na press meet ni bising tu jeng apa saklai dinai jeng sudo buri sini se jeng aro TWF sih lihat dari tipra haste ni buri jotto pas babi jadi jeng rumah script mani kok borok no rumah script basinya ni bagi jeng antolan kotor khai ni asal na ambai sini buku kita tahu nang bising kok khai. Madam TISF di buka tisik mani. Tiap tini norong ketam ni bagai tino NCC PSO hanya nak long ni mungui rogo polis kes de kalai ketam. Nono belek kena hambai pulia kasi
রীতিমতো 14 তারিখ জুন 2023 চিন TISF বরং কাছে শিডিউল দংমানি টাইম দङ 4টা জায়গাতে বড় আরো মুভমেন্ট খাইনানি বড় চারজনা চিনি স্টেট গভর্নর মালাইয়া থাকা স্টেট গভর্নর বড় মালাইলিয়া বিনি সেক্রেটারি মালাইয়ে রহমানি পড়ে 4টা বাজিয়া খ চরাই রকন যখন গভর্নর মালাইলিয়া ইনকাই তব খাও দুঃখ নাখা যতনি ন ইনকাই जों যারা অকরা রক ইনকাই কিছু সংখ্যক চিনি তাবো চিনি মনিহার ম্যাডাম সাইথাঙ্কা जोंखा तो जागा बरंनो जास्ट कक रखिया सानानि थांमानसि बंनि मुभमेन्ट जोंखिसा लगिरनानि थांमानि जारा चिनि TWF नि बरिर गांके ता दिनोस गुवाहाटीनि सपायमानि गाय रीतिमतो थाङै नायै स्टाफसा तंखांकेनो अतर्कित भाबे without any information without any permission and any announce बरखायनो पुइला तुइ कामान माने वाटर कैनल सारका आबोनि परे हंकाय साइड बाय साइड बरक एकै समयनो टियार गैस सारक एमन स्ट्रंग टियार गैस गेचराय रक आबोनो मानै किछु चिनि स्टुडेन्ट रक अराउंड रमदि 14-15 जना हाय मतो जतन एफेक्ट का आं निजिबो एफेक्ट का 3 बार वमिटिंग खाव जागन ऑन द स्पॉट हंकाय लाठा चार्ज खाइजाका चिनि बरि रक बाहायनो लाठा चार्ज खाइजाका बो जतो भिडियो फुटेज दङ हंकाय इट पाकल खाइजाका नारिक्रा दाब्रक खितार जाखा हंकाय आबोनि परे 5 जना तो आ दिनो लगे लगे नसो जीबीओ मातलां लाइखा बरक एकदम तरिगरि खाइ ताबुक फानो टिल नाउ खरकसा आईसीयू आ जाबाय एडमिटेड चिनि बुखुक जगमासा स्टुडेन्ट बिस्रां गुनि क्लास 12 पढनाय जारा ओंखाय चिंनो आक्रमण खायो एज वेल एज आनि बुखुक साइथांमा हाय चिं उपरन तेचा केस खाय रीतिमतो 7 जनानि केस स्टुडेन्ट रक दङ तेजों आं साजरा दङ उत्तम साजरा अपू तापुसी मनिहार गीता शर्मिला এই 7 জনাनि मुङै हायनो बर केस रु বিভিন্ন गोबां दारा आ जागा थेपाव वाना मा सिंचा देश बो चिनि त्रिपुरा राज्य बो आइन तंगां कुन चाप समालिया है जोंनो अटैक खाइजोंनाय जोंनो डिप्राइबनाय चिनि मुङैनो केस जागनाय ओंखाय सु आबनो तांनि केस जागनांखा बाहायिंखा आबनो सालायनायनि बागै जों दिनाव मा फाइखा साइड बाय साइड आ दिनि घटनानो कन्डेम खालायै मिया चिनि बुखुक सं दल साचिनि बुखुक सं बर आबनो कन्डेम खालाय प्रेस मिट खालायका एबं ए प्रेस मिट खालायमानि रीतिमतो सापर्ट खायनाले कय उल्टा जोंनो चाइनिज आन्टि रखने जों दाबो आखाइ तो खायजाक साजागै दं साबो साजाक दङाबो ए त्रिपुरानि बर इन्डियानि बर आबो बायनो जों एस इन्डियान वुमेन नङै त्रिपुरानि वुमेन नङै जोंनो बाहायके चाइनिज आन्टि रखने बर साइमांखा अबनो जों बिचार नायो चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट ब जदि फलो खायतंख अबनो नुकनाय खरकसा इन्डियान वुमेन न बाहायके चाइनिज आन्टि हनि मांखा अब तो भारतनि संविधाननि बिरुद्धि बकक साइतंग आइसि अबर उंनानि कगिया अबर शुड बी सल्युशन जों नायो अबनि मीमांसा जों नायो इन केस अबनि सुस्थ बिचार जों माया हंकाय इन फ्यूचर जों फार्दर तेबो बिराट आन्दोलन मा खालायनाय फारसे थाङै दङ सो आं स्टेट गभर्नमेन्ट थ्रु मिडिया आंखौनो सानामो जोङो नों रिक्वेस्ट खायोबोना काइन्डलि अबनो नों सब पार्ट बाय नायनो नोंथों अबनो सल्युशन खायनो नोंथों एलंग विथ रोमान स्क्रिप्ट आसनो हामबाय